چند خط بنا داری؟ یه خدا میدونم موت نه. خیلی علی شری جون در پناه خدا خیلی اکوها شمارم زنده باشته باشه. ولی با باز سر یک شب انشالله خود عشق زندگی میشم با رمه فهمونه زندگی را اکو با همی گندگی ها با خوبی توجیکان رو بومت میگن که با همون لحظ با میفهمونه راست اکو نیست شکلی چنو به اقلی کدگی نیست ماما دویره وقت نه خیلی این آدم اکو راستی گپ داگیر درو شرایط توجیک نبودن که فهمونن که مثلا برادر توجیک این خیلی کاری کرده سینی پرایمنر او آدمایی که میقبینن میزدن آخر زدن ویدیو نکنین هم خیلی توجیکی که فهمونن که مثلا برادر اینه شبالوک برای همون ویدیو تا نه اینکه مثلا برای زنون ویدیو کنن پرتو مرا بینن و خلق توجیک پروسا فهمونن توجیکی که همین آدم برام زدن یعنی بدون وقتی که شش نرمال فهموندم این ساعت فهم اومده که جدا میگه او شروع توجیکی مرا زندگی را فهمونن میگه مردی خیلی توجیکی را فهمونن که مثلا من شهری نر توجیک شاون خیلی مرا فهم میگه بعد هم میخورم میگه که مثلا یک از ده حقم جو کنم من هم میخورم که میگه رنگ اودم بگردونم بودش هر یک قبرو در نقبن مثلا راست اینم خیلی این همیسو مرد این همی 700-800 نفر هم جشتگه کدامت میقبن در همه بینه میسو تدیش رنگ آدم بشینن گپ زنه بفهمون زندگی ده گپوی که اونجا چی بشنه گپ میزنن؟ اونجا یادم شده ایمو امنی تروش باشه نگه میسو بفهمونه شکی برادر میسو کارت هم توجیکی هم شیر نر توجیکی اینای کارت правильно. Никто под пистолетом не сидит просто последнюю неделю. Я очень мало спал, поэтому, возможно, вам так кажется. چه نامه قاینم چه نامه میسو خبرات منایسه کدومی میسو یا دامو خسته پیش هم کودک هم روز خبرگیر رفتن همین آدم اما هر روزی که میشناسم برنامه خدا 24 ساعت درگیر روی اما احمد جان که یک کمکش رسه شما باشه میشنین و خطر نرسه خبرات میکنه چه زره یا جان تو میشود و در تو میشود یک کمک تو نرسونه میسو آدم ده های مسکو و چشکت یا یکم آدم نداره بیچاره خداش بود شیخ در جو باشه آخر شیخ چیکو کدامتونه هم شیخ کتی ما اکشی گپ زدم اعتماد رو دیگه گام نزده او جای کار کرده گه اما آدمه که بخشش پرسید او گوشه با فکرم باید شفا میدن سو عشق کشه اینایی آدم میسوی نبخشش آخه هم یک خلقش از ور مگرال باید مایمون چه دیگه لاوش رنگ لبی افتاد مستق پیداش با مرا میگه تو کی مایم بگوان تطوید میتو آخه هم یک خد مرده که بیای پیشی گفت چه پیشی اکران میکنی یا مایمون چه دیگه با ماده کو با مریدای شیخ وارا که اون یک خشن افشان گفت در نبود آخه بخش کاری افزودار نیست همین پروسه کو میسو گپ حق شد بزنن یا دیگرشون بفهمن تلفن که خیلی ویدیو شفر در کنه هم رس اگر میسو شما هم با پدرشگاه کنشه که خدا در راه اسلام توریک نشه نموزش خونه اوسش کاری خداوند هر یک کسی میسو خودش در گناهش جواب میده اما کسی دامون خدا باشه مالی خیلی گنه شباتون خوش پاناتون با خدا واری شیر خیلی بالقه داریم دوستی عزیز مالی نویس خیلی خیلی پاناتون با خدا مالی بیا کوی اگه گفتی بیا لخایی گفتی آقا کسا با سلام علیکم بابا Lumea și cu cea ca dostona, mi și bora mezanico. مادرش تجربه کار سالش آقا درایی نه خودش دروی کدای کاسمتیک خیلی آقا کسا سلام علیکم برادران و ابا و خواهران اهل اسلام سوزن شهرام چو کردی برادر قرآن نکه
тарсай хто. Джони Мачхали? Эй. А. Джонбон тубам шо намоза та ёдш метен. Шо рухай ягон тарига шаб рухай мекунен. Ақура накунен бародарои аҳли ислом шо карден. من دختر کام تا فهمیدم با Исор брат кай омадеси да ба. Дударам кай миёи? Ман ҷа ждат кадастам. Дудар май хуки представ. Дарта, я ходиш да дарта, май Саша наген алиш. Правильно номш алишерай. намон таду наристоки анше Саша рабоги чез никл мауч кинча Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Созел нура саломати у нас. Мешат, Худо бы шкур, шма чхелен созе. Шагар. Тут у меня телефон в шоке от просмотров. 876. Я в шоке. Салам алейкум. Aynen як тоқи Саша бародар нура. Габнес. Вчера ты же обещание ты выполнил. Значит, ты настоящий мужик. Ты помнишь, что я вчера? аз он нафар ҳама касаи бародарон аҳли ислом дар ҳаққи ҳами алишер дуо кинем ки худованд рӯи рост туғрӣ ки наша худованд боша бубахша ҳама хаймо гуноҳ дорем ама мо рӯи худованд туғрӣ шавем. Молодцы, ребята, горжусь вами, что маслят шкаден. Алишер, ты молодец, что трое ростом. Угапит знам футаги маку даёду бизамбат. Хит кадиан шабесте дайсам. Хайда что бародарон аккурат накинен садқатон шамсон хаям акаса адершка кинен хайрам ранги мавшумо мисол ғариби дай ама мисол ям ғариби дай ранги мавшумо ғариби дай брата ам таҷики мо ам ғариби дай чтобы ки хай я поддержка шумо ам раса да ҳами бародарон да мисол Габнес, никто здесь, вот я до сих пор не верю, что ты говоришь, что мама на Озмехона. Амина, все думают, что ты держишь возле Алишера пистолет. Нет никакой пистолета, серьезно. Я просто... Где тот нож? Где тот нож? Это такие шаг не говорится. Калашник. Да, если я объясняю просто по-человечески, да, если не понимать, то по-другому тоже не понимать. Не, его, действительно, по-человечески поговорить, мне кажется, самое лучшее, сказал бы он, избили бы меня в очередной раз, что бы поменялось, ни хрена. Просто, удама, мы залихут, я хена me фама, барку бы мера гуа. Конечно. И рамад мисо, ага базада фамону, суткаш кадида, пешнаме хапнаме сонке, мисо махар паймини нира бзану. И рускатима ма кори зиндаги хену падар мудар дору мисо айпшти падар мудар мисо. Видеомоделька, да, уже. Видеоша удалить кадагия. Так что... У тебя открытая страница? Да, пока открытая. Дурой барударон нигах не нам акаса видеоша удалить кадагия. Бухудут бухай Габнес. Не, мо аккурат кадагия. Не, аккуратный. Ударом да, естественно. Ози, брат, рой мекунта. Фаридун пишет, адрес пишите ему через навигатор, чтобы он к вам приехал. Ози, рой мекунта. Локация. Ты хоть, Алишер, ты хоть улыбайся людям, что у тебя хорошее настроение. Я сегодня спал 1,5 часа, у меня настроение хоть и хорошее, все равно... Рамазан, брат, автодаш, мата да гарантия, метим ки амиотам будай шари, он бода гарантия, метим та иншаллах худо хоҳад Қуръона таъмул мекунад дар то шаба. Агар ту ин қаномус дошта боши, брат, я гапи хуб бинавис ки ами одам бифаҳма. Я аппаратое ки мекунӣ дар кор неста, муродов ту нам дахл дорад. Просто многие кнопочные герои хоть не говорят. Конечно, тут просто есть, которые
Есть кнопочные герои, которые не способны ни на что. Ну, молодец. Забудем о Мегапсе. Чемега? Я говорю, что же там ушел. Ладно, Амир.